السلام علیکم پیارے دوستو، قیامت کی نشانی سعودی عرب میں پوری ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ جی ہاں دوستو، سعودی عرب کے بارے میں دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان سعودی عرب سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے اور ساری دنیا کے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ملک ہے۔ یہ وہی ملک ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وہاں کے حالات کیا تھے۔ وہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ اس ملک کے اندر گنڈا گردی جہالت عروج پر تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سعودی عرب ہی کیا، پوری دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن جس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو ساری کائنات ان کے نور سے بھر گئی، اندھیروں کی جگہ روشنیوں نے لے لی۔ ان کے آنے کے بعد جو غلام جن پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، ان کو ایک نئی زندگی ملی۔ عورت جو بازار میں سرے عام نیلام ہوتی تھی، اس کو عزت ملی، آزادی ملی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں سے کالے اور گورے انسان کا جھگڑا ختم فرمایا۔ دنیا میں موجود انسان، جانور، پیڑ پودے اور سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ایک دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی، جسے قیامت کے نام سے اسلام میں جانا جاتا ہے۔ اسلام کے حساب سے ایک نہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کب اور کیسے آئے گی کسی کو نہیں پتا، صرف اس کا علم اللہ کو ہے۔ لیکن قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی، جس کا ذکر قرآن اور حدیث اور اسلامی کتابوں سے ملتا ہے۔ اور آج ایسی ہی قیامت کی پوری ہوئی نشانیوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، ہم لوگ جب بھی سعودی عرب کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے کس چیز کا خیال آتا ہے؟ ظاہر ہے مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں کا نام، اس کے بعد صرف اور صرف ریگستان، کیونکہ سعودی عرب میں ریگستان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے اس حالت کے پیچھے کچھ دشکوں سے یا پھر پچھلے کچھ صدیوں سے ہی نہیں، بلکہ وہ تو پچھلے 1000 سالوں سے ہے۔ مگر دوستو، 2023 کے دسمبر میں ایک دو ہفتے سے لگاتار لگ بھگ سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سعودی عرب کی کچھ ایسی فوٹوز وائرل ہو رہی ہیں، جو فوٹوز نہ صرف حد سے زیادہ حیران کرنے والی ہیں بلکہ ڈرا دینے والی بھی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ فوٹوز دنیا والوں کی نظر میں آئے ہیں، تب سے ہی لگاتار دنیا کے لگ بھگ سبھی لوگ خوب بڑھ چڑھ کر ان فوٹوز کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں۔ اپنے موبائل کی اسکرین پر نظر آنے والی ان تصویروں کو دیکھیں۔ آپ میں سے زیادہ لوگ شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تصویر ہو نہ ہو یورپ کے کسی ٹھنڈے دیش کی ہے، مگر آپ کو جان کر کے حیرانی ہوگی، یہ تصویر یورپ کے کسی ٹھنڈے دیش کی نہیں جہاں برف پڑتی ہو اور جہاں پر ندیاں بہتی ہوں، بلکہ یہ تو اس سعودی عربیہ کی تصویر ہے جہاں پر نہ تو ایک بھی ندی موجود تھی اور نہ ہی کوئی پیڑ پودے اتنے زیادہ تھے، سوائے ریگستان کے دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مگر دوستو، سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ دماغ کو ہلا دینے والا کام اچانک سے کیسے ہوا؟ کیسے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ سب کچھ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوا ہے، اور گلوبل وارمنگ کا اثر ہم سبھی جانتے ہیں صرف سعودی عربیہ پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے یہ دیکھا گیا کہ لگاتار دنیا کے ایسے علاقے جو اپنی ٹھنڈ کو لے کر جانے جاتے تھے اور پوری طرح سے ٹھنڈا ہوا کرتے تھے، صرف برف سے ڈھکا جایا کرتے تھے، اور اب وہاں پر گرم موسم میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ جتنی گرمی جنگلی سوکھے اور ریگستانی علاقوں میں پڑا کرتی تھی، اور اس کے بالکل الٹ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ گرم علاقوں میں، یعنی جہاں پر ندی نہیں ہے، بالکل سوکھا پڑا ہے، وہاں پر اچانک سے اور لگاتار اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ان بارش
जिसकी वजह से पूरे के पूरे इलाके में सैलाब से डूब गया है। यही मामला बिल्कुल सऊदी अरब के साथ भी देखा गया कि पिछले साल सऊदी अरेबिया में ये देखा गया कि अचानक से वक्त वक्त पर ऐसी बारिश होती रही है कि जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसकी वजह से कभी कभी पूरे शहर में सैलाब से डूब जाता है। मगर दोस्तों, आखिरी बार होने वाली बारिश ने सऊदी अरेबिया में ऐसा बदलाव किया कि जिसकी शायद लोगों ने कभी उम्मीद भी ना की थी। रात में सोए तो सऊदी अरेबिया की ज़मीन वही हजारों साल पुरानी चटेली मैदान और रेगिस्तान नज़र आ रही थी, मगर जब सुबह उठें तो वो रेगिस्तान ज़मीन पूरी तरह से हरी घास में बदल चुकी थी। जानवर घास चर रहे थे, चिड़िया आसमानों में मस्ती के साथ उड़ रही थी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सऊदी अरब के इस तरह के जितने भी फोटोज़ और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उनमें से कुछ तो खास तौर से मक्का शहर यानी काबे के ही आसपास के हैं, जिसमें क्लियर बैकग्राउंड में उस टावर को भी देखा जा सकता है जो कि बिल्कुल मक्का के पास में मौजूद है। मगर दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि ये सारे फोटोज़ और वीडियोज़ हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी हैं। तो अब सवाल ये है, ये तो समझ में आया ये हैरान करने वाले हैं, मगर अब आखिर ये डरा देने वाले कैसे हुए? तो इसलिए क्योंकि इसको सीधे तौर पर हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस हदीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के बारे में बताते हुए फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक हमारी दुनिया में माल बेतहाशा ना हो जाए। यहाँ तक कि एक इंसान अपने माल की ज़कात देने के लिए किसी इंसान को ढूंढेगा तो वो किसी ऐसे इंसान को ना पा सकेगा जो उसकी वो ज़कात ले सके। और ये कि अरब की वो ज़मीन के जो खुश्क पहाड़ों और चटीली मैदान के सिवा कुछ नहीं है, वो भी क़यामत से पहले हरियाली और नदियों में बदल जाएंगे। याद रहे दोस्तों, ये हदीस आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड नहीं बता रहे बल्कि इसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। इस हदीस से ये बात क्लियर पता चलती है कि क़यामत से पहले ज़रूर सऊदी अरब का खुश्क यानी सूखा और पूरा रेगिस्तान इलाका हरी घास और नदियों में बदल जाएगा। अब आप लोग जरा इमेजिन कीजिए कि आज से 1450 साल पहले जब आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स को क़यामत की ये निशानी बताई होगी, तो आखिर उन लोगों ने कैसे महसूस किया होगा, क्योंकि ये एक ऐसी ज़मीनी इलाका है, एक ऐसा सूखा इलाका है कि जहाँ पिछले हजारों साल से सिवाय रेगिस्तान के कुछ नहीं था। वहाँ के बारे में अगर कोई अचानक से कहे कि आने वाले दौर में यानी कि भविष्य में ये पूरा इलाका खुश्क और रेगिस्तान से हरा भरा और नदियों से भर जाएगा, तो जाहिर है हैरान होना एक वाजिब बात है। मगर ये बात सच साबित हुई। आज के दौर में हम लोग खुद अपनी आंखों से मौसम के बदलाव की वजह से सऊदी अरब में ये जो सब कुछ हुआ है देख सकते हैं। मगर अब सवाल ये होगा कि हरियाली तक तो ठीक है, क्योंकि अब तो हम लोग खुद अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, मगर अब ये सऊदी अरब में नदियां कहां से आएंगी? क्योंकि ये तो जग जाहिर बात है कि अभी तक सऊदी अरेबिया में एक भी नदी मौजूद नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि जिस तरह से कुदरती तौर पर मौसम के बदलाव की वजह से हम लोग सऊदी अरब में हरी घास देख सकते हैं, तो इसी तरह से बहुत जल्द ही अब मौसम के बदलाव की वजह हो सकती है कि कुदरती तौर पर सऊदी अरब में कोई नदी तैयार हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता, वैसे भी बहुत ही जल्द हम सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल नदी देखने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि आज के दौर में सऊदी अरब की ज़मीन में ये जो बदलाव आया है, यानी सऊदी अरब ज़मीन जो रेगिस्तान से आज हरी भरी बन गई है, इसमें जितना बड़ा किरदार मौसम के बदलाव का है, यानी कि
की ग्लोबल वार्मिंग का है, उतना ही बड़ा किरदार वहाँ की गवर्नमेंट का है। सऊदी अरब गवर्नमेंट ने बाकायदा सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव नाम से एक मिशन लॉन्च कर रखा है, जिसको वो सन 2030 तक कंप्लीट करेंगे। इस मिशन का मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया की वो सूखी ज़मीन जो रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं है, उसको सन 2030 तक हरा भरा और बिल्कुल खेतों जैसा बनाना है। यानी ऐसी ज़मीन बना देना है कि जैसे यूरोप में नज़र आती है। इसके अलावा इस मिशन के तहत 50 बिलियन के करीब पेड़ पूरे अरब के इलाके में लगाए जाएंगे, जिसमें से 10 बिलियन के करीब तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में ही लगाए जाएंगे। अब जाहिर है जब इतने ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे और इतनी बड़ी हरियाली के मिशन पर काम किया जाएगा, तो इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी आर्टिफिशियल नहरें भी बनाई जाएंगी, जो आगे चल करके आपस में मिल करके वक्त के साथ एक बड़ी नदी का रूप ले सकती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ होकर रहेगा क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये निशानी 1450 साल पहले बताई थी, वो ज़रूर पूरी होकर रहेगी। फिलहाल दोस्तों, सऊदी अरेबिया में आए हुए इन फोटोज़ और वीडियोस के बारे में आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग क्या सोचते हैं? इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।